अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। इट्स मी आयशा ख़ान। तो आज हम बात करेंगे बीवी के हुकूक के लिए। ये बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, ये हम सब के लिए भी बहुत ज़रूरी है। और जैसे कि हम सब जानते हैं कि वो लड़की जो अपने माँ बाप का घर छोड़कर, अपना घर छोड़कर अपने शौहर के घर आती है और उसका घर बसाती है, उसके वालिदैन की खिदमत करती है, उसके बच्चों का ख्याल और परवरिश करती है, वो सब कुछ अपना लिविंग स्टैंडर्ड लाइफस्टाइल छोड़कर वो एक अपनी नई दुनिया बनाती है और वो हर एक चीज़ का ख्याल रखती है। तो अल्लाह ताला ने उस लड़की को ये हुकूक दिया है कि उसका शौहर उन चीज़ों का ख्याल रखे और ये उस शौहर पर फ़र्ज़ है। तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो चले कि बीवी के हुकूक तो बहुत ज़्यादा हैं और हम अनगिनत हैं। तो चले मैं जो ज़रूरी है मैं वो आपके साथ डिस्कस कर देती हूँ। जो पहला हुकूक है वो है महर अदा करना। बेशक आजकल हमारा जो कल्चर है, हमारे कल्चर ने ये एक सिस्टम बना दिया है कि डाउरी सिस्टम, हालांकि ये बिल्कुल हराम है, गलत है। या दहेज लेना या दहेज देना, अल्लाह सुब्हान ताला ने हमें महर दिया है। जो लड़का लड़की को गिफ्ट देता है महर की सूरत में, वो अमाउंट जो निकाह के वक्त फ़िक्स होती है, तो बेहतर है कि आप वो महर आप उस फ़ौरन निकाह के फ़ौरन बाद आप अदा कर दे या कुछ टाइम बाद अदा करते, बट ये ज़रूरी है, ये उसके शौहर पर फ़र्ज़ है। तो अभी के जिस टाइप का कल्चर है वो ये है कि डाउरी सिस्टम बहुत स्ट्रॉन्ग हो गया है, बहुत ज़्यादा हो गया है। डाउरी सिस्टम, बगैर डाउरी की शादियाँ नहीं होती हैं और आजकल कॉम्पिटिशन्स का भी ज़माना है। तो बस हमें कोशिश करनी है कि हम अपने इस्लाम को ज़्यादा तरजीह दें। इस्लाम के मुताबिक ही हम शादी का जो एहतमाम है उस तरह करें। तो महर तो बहुत ज़रूरी है शौहर के लिए। तो जो सेकंड है वो ये है कि उसका डेली एक्सपेंसेस का ख्याल आपको रखना है। जी हाँ, वो डेली एक्सपेंस आप जो वो डेली एक्सपेंस, उसकी जो अखराजात है, उसकी जो ख्वाहिश है, जो वो अपने मायके में जो करती आई है, जिस तरह की वो लाइफस्टाइल जीती आई है, जिस तरह की उसकी ख्वाहिशात होती हैं, तो वो आपको छोटी छोटी चीज़ों का आपको ख्याल रखना है। तो आपकी आप उसकी जो ज़रूरी चीज़ों को आपको अदा करना है, वो बहुत ज़रूरी है। शौहर पर ये फ़र्ज़ है। बट कुछ लोग ऐसे होते हैं कि कुछ लोग ये हुकूक तो भूल ही जाते हैं। जो बीवी बस चाहते हैं कि मैंने तो घर का जो अखराजात है वो तो मैंने पूरा कर ही दिया है, तो बीवी का भी अखराजात पूरा हो गया होगा। तो बट ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आपको अपनी वाइफ के डेली एक्सपेंस को देखना है, उसकी ज़रूरत को पूरा करना है, वो क्या चाहती है, उसकी क्या ख्वाहिशात है, ये हर एक शौहर पर फ़र्ज़ है। और तीसरा, उसके साथ प्यार और एहतराम के इज़्ज़त और खुलूस के साथ पेश आना। उसको कभी ये फ़ील ना कराएं कि वो इम्पोर्टेंट नहीं है, बल्कि उसके लिए छोटी छोटी चीज़ें करते रहें। छोटी छोटी उसके लिए कुछ सरप्राइजेस करें या उसकी ऐसी कोई चीज़ें करें ताकि उसके चेहरे पर हंसी आए। तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। और उसके साथ एहतराम और इज़्ज़त, देखिए हर बीवी जो होती है वो इज़्ज़त की हकदार होती है, प्यार की हकदार होती है, क्योंकि वो आपके घर पर आई हुई है। तो शौहर का फ़र्ज़ है कि बीवी का ख़याल रखना, उसके चेहरे पर किस तरह आप हंसी लेकर आओ, किस तरह उसकी छोटी छोटी क्या आप ऐसा करें ताकि उसकी जो छोटी छोटी चीज़ है, छोटी छोटी ख्वाहिशात पूरा हो सके। तो बीवी कुछ नहीं चाहती है, बीवी सिर्फ़ और सिर्फ इज़्ज़त, खुलूस और अपनाहियत चाहती है अपने शौहर से। चौथा, जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट है, वो हर एक शौहर के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है कि किसी भी चीज़ को लेके बीवी को पब्लिकली बेइज्जत ना करें। ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि ऐसा होता है ना, कभी कभी कोई शौहर ऐसे होते हैं कि वाइफ को पब्लिकली बहुत ज़्यादा बेइज्जत करते हैं, कोई भी चीज़ को लेकर, किसी भी चीज़ को लेकर। अगर वाइफ से कोई गलती हो गई है, मैं एक एज एग्जांपल आपको बता दूं, अगर वाइफ ने कुछ खाने बनाने में या फिर कुछ भी ऐसा, अगर उससे कोई चूक हो जाती है, तो पब्लिकली कुछ हस्बैंड्स बहुत बेइज्जत करते हैं। तो वैसा आपको बिल्कुल भी नहीं करना है। अगर आप वैसा कर रहे हो तो आपकी पकड़ाई अल्लाह की तरफ है। अल्लाह सुब्हान ताला आपसे उसका जो
وہ آپ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے آپ اس کا جواب آپ دو گے، تو ایسا بالکل بھی نہیں کرنا ہے۔ غلطی ہو بھی گئی تو آپ اسے اکیلے میں جا کر سمجھا سکتے ہیں، لیکن کبھی لوگوں کے سامنے کبھی بھی لوگوں کے سامنے یا اپنے گھر والوں کے سامنے اس کی بے عزتی نہ کریں، کیونکہ وہ آپ کی کمپینین ہے، وہ آپ کی ہر چیزوں میں بیوی کو نہیں آتا ہے، تو اسے کبھی بھی ڈس رسپیکٹ نہ کریں، ان کو ہیلپ کریں، انکریج کریں ان کاموں میں، کیونکہ ہمارے پیارے نبی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جب حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے شادی ہوئی تھی تو انہیں روٹی بنانا نہیں آتا تھا، تو ہمارے پیارے نبی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم انہیں ان کی روٹی بنانے میں، آٹا گوندنے میں مدد کیا کرتے تھے اسی وجہ سے، اور کبھی کبھی تو وہ ان کو لقمہ بنا کے بھی کھلاتے تھے، تو اسی لیے تاکہ وہ امت کو سکھا سکے کہ بیوی کے حقوق کتنے زیادہ ہیں اور وہ کتنی امپورٹنٹ رکھتی ہے۔ بٹ آج کل جس طرح کا کلچر ہے اور جس طرح کا آج کل زمانہ چل رہا ہے، یہ جو حقوق ہیں آج کل کوئی شوہر، بہت میکسیمم کم لوگ ہیں جو یہ حقوق پورا کرتے ہیں، ادروائز تو آپ سب جانتے ہیں کہ آج کل بیویوں کا جو ہے سب سوچتے ہیں کہ صرف اور صرف شوہر کے حقوق ہے، بیوی کا کوئی حقوق نہیں ہے، تو ایسا بالکل غلط ہے۔ آپ شوہر ہیں، آپ کا فرض ہے بیوی کو عزت دینا، پیار دینا، خلوص دینا، اور اگر اس سے کوئی غلطی ہو رہی ہے تو آپ اسے اکیلے میں سمجھائیں، اسے بے عزت نہ کریں، اسپیشلی پبلکلی تو بالکل بھی نہیں۔ تو آج کل کے کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں نا کہ پبلکلی بے عزت کر کے خود کو اور اپنے گھر والوں کو بہت سیٹسفائیڈ کرتے کہ ہم نے بیویوں کو دبا رکھا ہے، بیوی کو ہم نے اپنی پیر کی جوتی بنا کے رکھا ہوا ہے، اور بیوی کوئی امپورٹنس نہیں رکھتی ہے میرے گھر والوں کے سامنے، تو ایسا بالکل بھی نہ کریں۔ آپ کو منہ اللہ کو دکھانا ہے، اور اگر آپ ایسا کر رہے ہو تو بہت غلط کر رہے ہو، تو اللہ آپ کو نیک ہدایت دے، ویسے لوگوں پر رحم کرے اللہ پاک، اور کسی کی لائف برباد نہ کریں۔ تو یہ کچھ امپورٹنٹ حقوق تھے جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کیے، ہوپ آپ کو ضرور پسند آئے ہوں گے، اور آپ اگر ایک شوہر ہیں تو آپ ضرور اپنی بیوی کے حقوق کو پورا کریں، اس کی ضرورات کو، اس کی خواہشات کو، اسپیشلی اس کی عزت کریں، کیونکہ عزت بہت بڑی چیز ہے، خواہشات کچھ میٹر نہیں کرتی جتنی عزت رکھتی ہے۔ تو آپ اپنی بیوی کو کوئی ایسے لفظ نہ بولیں جس سے اسے ہرٹ ہو، اسے بے عزت نہ کرے کسی کے سامنے، اور پیار اور خلوص کے ساتھ رہیں، کیونکہ یہ جو جوڑا ہوتا ہے یہ اللہ جنت سے اللہ نے آسمانوں میں بنا کے رکھا ہوا ہے، تو اس کی عزت کریں، اس نکاح کی عزت کریں، اور اپنی بیویوں کو حقوق کو پورا کریں۔ تو ہوپ آپ کو یہ ویڈیو پھر سے میں بول رہی ہوں پسند آیا ہوگا، آپ ضرور سے فیملی فرینڈس کے ساتھ شیئر کریں، مجھے میری فیملی کو دعا میں یاد رکھیں۔ بہت جلد ملاقات ہوگی ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ، جزاک اللہ خیر۔